o jamane ni manke adama baro o wankuni nangiriti soni ko ngati no kusui o khirisu ole munu a birambe o gara angaro bagandi jihadu kebe gambian ko ngane angara ganyende ndabariti an woteke o su wadu wana ndanga nangiriti soni ko suda no ari kaseo na duanga ndangani alhamdulillah na kacyan kontine a keta wakota sina bane haga dangi ketola hatunwata ana manektere tanu tuta purna jamane ke terende angara diga yambe ko to munyani o haga nda sine taako sasa jamane nyimmendi na nya Gambia president sine ke no gondi o gada joppa taimbe o joppa watu kote ngana cheki o gada taakunu kasi be ga o kesi no gondi Gambia dépense ama hari kasubane dépense ama kembaga kubeno gani yere wari kasi nyemi maka enyi kasi chumundini commercial bank no ko e gana kasi chumundini o kasu sikki ini charging 23% nye ini golini kundunye okugari wala Kenya nyere bari ngedi minister nu arasere suga golini mansa kunda kedi oro naka ne nyetu kumena ngadu nanti duna kasi ni maranten na kunya maka odo kun kacha ila Gambia dema ma lenki ora watini Gambia dépense nda ma kasu nakati dépense Kenya na kesi kedi oro sakon tenya ni fankanga makendo su jamani lante terle jula ulla de ter keta wako tanda wari manda sinotumi plane da bari ala wako no dangani tanda mani teretano wutu kem plane yo gora teretano ben wutu ko Gambia gatille kane mo ko wari angana teretano wutu manna saha annat nanti internet ke kille kentre kille o hagara Kenya kayti mbagandi e gatini national development plan ken national development plan no kondi tori sa ko ngakendia so nga ken no kondi sample la nga kendi lemunun ke bare nga kendi kilunga ke bare nga ken no kondi way rogama kilunki de jamane ke no kondi daga nan lienta ne wono akana daga nan lieki hiyani e ko ten wari hari campagne ke no wondi ti wuli do sandu nke bana daga campagne ken wari kilu ku manya donc kilu ku golle oda contrat ni me sign kamo na kilometer kebe ngado wari na golli kilunga wari o target ke yimeni ujune kilometer ke Kenya target lenki ngana hay fanka ke ga sabati o maka kondo ngana hay banki no so ga tambono benu kindi interest ke ayanka e pare julaaw ke ga a joppe segen farim paga yanka ngana kenci farin yanka sukru yanka bagasi ni ko ka yanka e pare duwani ke ga ora takandi maron kam sa ser suga maro litin anta duwani tugal kesu ni ko bire na katune wono soro max wara mbicce ga katunu golli walla na hinya man no kon nyampugo kenyan ci o gala bire ke takandi bire ke gana takandi ken na higa be ka de mana jamane no kon awako digame ngabo himbe ga daga ti jamane tangande polla khenga kana mane wutu ta purna wari nanti tangande ke ga katunu daga na kane mo ko Gambian ko ngala hayti mo ko be yo bito dangi ke tangande ke bare nyango maka hi kote wala ngana hay politique parti nu ngaja yere ila gaja ngen yo pati o karay iri gajati busumbala mbangi ke fere sojanu ben do ya jamme ka daga sojanu hilli lerini nan lo jamane keedi o sikkar no kuma kati ragan miro hallani kadi raga kenya ngoda ngani hibi anga nanti akoto maka siri bare kubeno marantenga ken security airport peli o haara kun sutta gondi o wi konti mbagan na hike haga nyama wobe baranda ka wakem pene ken security polla ke moni karangundi oni karangundi gollenga ina to ko rekita golle ke gan kawanterne mobe ndasi ma kenya ni kille be anga nanti ara wode mana ken tangandem polla ken pour ken nakatu terno maka way tangande ken hi kote ay angana wari lenkin kedan ken ngadi gamon tangandem polla kenya no ngani akenden tengani kenya ci o katun ke dabarni so ken hi kote nyani man sakunda ke maka angana hay sonin ko ido tu himbe ta Kenya no kuni julanu nyai keta anda manitere tanu tuta purna wari nanti import exporting ga katunu newono haraga manya saran kulumba nesa hari serebe no kata kenga ti business import la kenga katunu newono mo ko be odangani sonin kondo soro kutu wa sonin kondo ne ganwani natu nanti jula ko nyani yekillen lenki ina maga to ko kane angana daga poro ke lenki
kame su be ganyiri ni jamane kedi tanji ki kahakam aga soron su wari ni Gambia serem pa talanga bo Gambia no kedi donc kenyani kay jula ko paga joppeter jula ko gana terne anke ngana lakal la gelli sasa kennande mana kanende o gala maro ke ka takandi kundu dasima kenni hiya ka ana soronde mana jula ko mpollaken kenni hinway important nyani san kullu na kemmugu ina wakile iga jula ko be ina tanande jula ko terne lenke nango daru dugo demokrasi nyille jamane nogondi luwan ka hollakke ken ka yille jamane nogondi kenni hinway kenni jamane ndengene kane aka jamane ngana daga kane jula ko katale kane awo ko tati so kan polla khanya nke o wa programme ndabari himbe ga kati o gati no me fahamu den programme ya karunda ho gabe ya woda ngani kenya ni himbe ga kati sangalenga ado ga himbe ga kati gerenga ko tampinu nga kara ya garuma kita kana mani wutu ta purna wari nanti khani de mati himbe gati kotano ku be no be kama to kara bangu ko yo jinni me kara nga oda golli gabe da war ken nokonde bu sare minister of water resources kunda bohol gabe dabari yirgi de bundi dagan nke me office kedi oda bohol gabe dingiranunde bari inatu nanti so wen kibare ni hiya akote nyani o man sakunda ki wax way yurgi angana ceki angiri ke yimme oda angiri ngini so hanonga aka ora jonko nyankande tigan kaga khobene o gara pribe kini yirgi jamane suntano hube gara kem prikini ke su pour na so hanon dema aka odo china kama sakunda nga dema kaccana pour on andi chinese ngolle be gani jamane kedi chinese nu gani yire mogobe i wari ni ke kille nan li o kara ngundi ken so kay soko be anga do wadangini igani soko be debar ni Gambia wari anga sigo gati Chinese kende Chinese ni odo kunyani gollin awa wayilena rini nan li jamane ke odina golli kempo lakini angana hayta ti tampiem polla khenga ya karunta kana sire Allah mani konno kubenu kano sonen ka ya karunga ti kharangem polla khenga kharangen ken ni hisirenye anya ya gare wa nya yugo kharangen ni hisirenye wari kharangen pedike bane na kharangana tu awon kire na golli office no bari karawe anam patle ke ajiri wande karange anam bire mo ke ana kenya de ngene kan kendi karange ni hikote sonin konna hay ina lo karange nokondi bigo duna o hay igati ni 21st century o ga sigira be hara ngana avion nokone man na fo mu nyafil angama kara nyananda hikote nye har ke trende o ga kebe debarani ko tarini angama kara lante terne donc kendi karange ina lo kendi aga ora soronki la sorobina yodde mana i walle ko sirun cigindini hare le kolon cigindi ti tuma na bangi kay ila sigindi dingrande gono har julangel ila le kolon cigindi kusun le kol surun nyay konna tuwa kum polake na yirwande kita Allah we sare en kono mare mundanga ta wakota wakati mpagaro jambata Allah mani kono sorin ko kubenu gam payne ti Gambia do halala jamanu koy ngakebe sonin kono nki ne ganwe ngewad nan sonin kono sire waktu lam to nyay ba tampile ke do sino hilla sonin ko kulam pundi wala hiya inatu nanti hike sansia aga sanse sonin konna maka to ko halle ina lika hoyi jamane ngollen o wat nanti khasingi maka aka to ko jula ko karanga ini kitelo jula ko Gambia ga tele kane mo wasuntare noare baro noare mako sere o president Kenya ne katabe ugara kitata odo jamane nyimmanke kengane president Adama Barrow oda gara ken kacha kitati sonin konsuda komi kasuda mugu moko beta ati sonin kon nambogurinita ono kite kahi makataw anani ona suna jamane ke terendi igala hay moko be ogana giri no ngata maremu ondaga masabi sabi manakana nonga sabi angana hay sonin kollada nati sabi mbange kay angana ti sabi garan konta kontonya nonga kunya sigintenga ti sonin kollada kibarenga onda gatona hay bundo pega olada kibaro ko sipa sumburangi ni sabin kenya chare ren kolo ren nyaki ren kaso bo odangari lenki kota ke kebe hakenga palle asu orawati ni asu garan kagare akala ko wala su garan kagare bo pare mo kebe ga garan ko ngabugurini kenyando kontana ga do sewo ona munda wanna pare mo ke amagan kuton konoda nawtu gelli kube no ga rokundu torun kanguku ado kagada kolaban ke rondina sugandi anna kunchu konoda ngani kembere ora tirine tanakitan basin dali ke ko e pare mo be gani ke gello sere hano nyakanga na giri annan kangunya dumbundini anni rondi anna bagan kutu alle mengana yaki nyakani sewoye nyai nyakani nyakali nyai awa kenya kali dani ona kusa ke pare mo da barore menda ore mengara ga kabedi akana sewoyina hin kidimandina utu kamundo dangani ke bani atige lo sere hano kukunna kunduba ne jani
hillon to maka ke pare mako bana no maka alle mengane re nan na garam bubunya kutunu na lihi yogodi kallen cuha yogodi kallen ngarati me ka wari na wala sasa kenya lingo da ngai sasa kenke na kundu senti manya ngai aro ke hele ona jurumu se nyari ho dambe ngara ron dan na jurumu se alle mempi ngalon ko ngana kamunya manyu maka ko ke ka be gani ken ka hay kiyai manyu mala ngana da nya manyu maka nga an manyon cirono ha ya ku ke ka be gani ayaki kalli ngona iya bara alle menga ta ko bani yaki kalli ngai anga nyama nyuma kanga kabedi kunga nyakalnya parce que anda ga baka condition bedi kendo aga ni condition itabana kinenna nyakali ana hoda baro